अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद अनवर, एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो हमारी बहुत ही ख़ास होने वाली है। जैसे कि बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं होता है, बहुत ही परेशान हो जाते हैं दुकानदार वगैरह, रेस्टोरेंट वाले और बाकी ये जो भी बोलते हैं कि हमारे शॉप का नाम वायरल हो और हमारे दुकान वगैरह का नाम वायरल हो, हमारे ऑफिस का नाम वगैरह वायरल हो, तो हम उसको कैसे डाल सकते हैं मैप लोकेशन पे, तो दुनिया पे कैसे वायरल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी इस टॉपिक पे है, तो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है और वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई देर के। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे सिटीज़ का नाम आ रहा है। तो यहाँ पे बिस्मिल्लाह ग्रेट सिटी है वगैरह। तो जिधर भी मैं रहता हूँ, तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने मैप ओपन कर लेना है और नीचे आपको इधर प्लस का निशान दिखाई दे रहा होगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है और इधर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इधर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐड मैसेजिंग प्लस। तो आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद थोड़ी सी देर में आपके पास कुछ एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपके पास, मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ, तो आपके पास इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आपने क्या करना है, पहले मैं आपको बता दूं कि ये किस किस चीज़ के बारे में है। तो दोस्तों ये जो पहले आपको दिखाई दे रहा है, पहले जो नेम दिखाई दे रहा है, तो इधर आपने क्या करना है, जो दुकान वगैरह या होटल वगैरह का नाम जो देना चाहते हैं, तो आपने वही नाम वगैरह देना है। और दूसरा नंबर पे इधर कैटेगरी है, तो आपने अगर शॉप है तो आपने वो शॉप सेलेक्ट कर लेनी, शॉप सेलेक्ट करनी है। अगर रेस्टोरेंट वगैरह है, अगर ऑफिस वगैरह है, तो उस हिसाब से। और इधर जो नीचे है तो ये अपना एड्रेस दे देना है, और वो कैसे देना है वो आपको मैं आज की वीडियो में ऐसे बताने वाला हूँ। तो आपने क्या करना है, इधर से जो ऐड नेम का ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक कर दे आपको अपने दुकान, रेस्टोरेंट वगैरह कुछ भी जो नाम है, तो आपने उसका नाम लिख लेना है। सिंपली मैं आपको समझाने के लिए इधर मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ अनवर, और इधर कैटेगरी कोई भी मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के लिए मैं इधर शॉपिंग वाला जो ऑप्शन है, तो शॉपिंग वाला जो स्टोर है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या है, कार डीलर वो कैटेगरी मैंने सेलेक्ट किया। तो आपने क्या करना है, नीचे जो आना है, नीचे तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन है उधर आपने एड्रेस देना है। एड्रेस आपने कैसे देना है, तो आपने इधर अपडेट लोकेशन ऑन मैप पे लिखा हुआ है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप एग्जैक्टली उसी जगह पे मौजूद हैं, तो आपने ऊपर आपको ओके का ऑप्शन मिल जाएगा इधर, तो आपने अगर ओके कर देना है। अगर आप उस जगह पे नहीं है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप वहाँ से यहाँ पे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे हैं तो आपने थोड़ा सा मूव करके अपनी उस जगह पे आ जाना है। उसकी जगह पे आने के बाद आपने क्या करना है, इधर से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने, और जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि हमारे नाम वगैरह कैसे दे जा सकते हैं, और वेबसाइट वगैरह, नंबर, लोकेशन। अगर आपका कोई कस्टमर आ जाए तो वो आपके नंबर से आपके साथ कांटेक्ट करके इजीली आपसे डील कर सकता है, या आपके रेस्टोरेंट का पता तो उसको चल जाएगा, लेकिन आपसे मतलब कांटेक्ट भी कर सकता है। तो आपने क्या करना है, लिखित विटिन एंटर प्लस पे क्लिक कर देना है इधर से। इधर से क्लिक करने के बाद आपके पास फिर से इधर 4 ऑप्शन आ जाएंगे, ऐड हॉर्स और ऐड फ़ोन नंबर, ऐड वेबसाइट, ऐप ओपनिंग डेट। तो आपने क्या करना है, पहला जो ऑप्शन होगा तो उधर आपने घंटे लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे सारे आ रहे हैं,
تو یہاں پہ کلوزنگ ٹائم جو ہے وہ اپنے کلوزنگ ٹائم جو بھی ہے، تو اگر آپ جس ٹائم کے بھی بند کرتے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے پینسل کے اوپر. پینسل کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے ادھر اگر کلوزنگ کا جو بھی ٹائم ڈالنا چاہتے ہیں تو نیچے والا چیک لگا دیں. اگر اوپر والا جو چیک ہے 24 گھنٹے اوپن، جو ہوٹل ہے تو 24 گھنٹے وہ سمپلی اوپن ہی رہتی ہے. اور ادھر سے سنڈے، منڈے، تھرسڈے، ویڈنسڈے، مطلب پورے ہفتے کا ڈیٹ لکھا ہوا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے تو ادھر اوپن پہ کلک کر دینا. ایگزامپل کے لیے میں آپ کو بتا دوں تو آپ نے اوپن پہ کلک کر دینا ہے. اوپن پہ کلک کرنے کے بعد سیو پہ کلک کر دینا ہے. سیو پہ کلک کرنے کے بعد جیسے کہ میں نے ایک پہ لگا دینا ہے، ایک پہ لگا دیا آپ کو سمجھانے کے لیے. دوسرے پہ آپ ایسے کر کے پورے ہفتے کی ڈیٹیل ادھر لگا دیں. اور اس کے بعد آپ کو کیا کریں گے، بولیں گے کہ آپ کا اپنا فوٹو وغیرہ ریسٹورینٹ یا شاپ وغیرہ کا جو تصویر ہے وہ آپ کیسے دے سکتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، سی گیلری جو ہے تو سی گیلری میں چلے جانا ہے. پہلے آپ سے پرمیشن مانگے گا تو آپ نے ادھر سے اسٹورنگ کر دینا ہے. تو میری تھوڑے سے مسئلہ ہے تو میں اس لیے ایک سیمپل کے لیے تو آپ سے ادھر تصویر مانگے گا تو آپ نے تصویر دینی ہے. تصویر دینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ادھر سے بیک آ جانا ہے. بیک آنے کے بعد جو دوسرا ہے دوسرے کے اوپر آپ نے اپنا نمبر دے دینا ہے. ٹھیک ہے، دوسرے کے بعد آپ نے نمبر دے دینا ہے. اور تیسرا جو ہے اس کے اوپر اپنی ویب سائٹ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، نہیں دینا چاہتے ہیں تو نہیں دیکھ سکتے ہیں. اور جو چوتھا آپشن ہے اس کے اوپر ہے جو ایڈ اوپننگ ٹائم، مطلب ہفتے میں یا مہینے میں کتنے ٹائم بند ہوتی ہے، کتنے ٹائم چالو ہوتی ہے. تو اس حساب سے مطلب مہینے میں ہے تو آپ نے منتھ سلیکٹ کرنا ہے. سال میں بند ہوتی ہے تو سال سلیکٹ کر لینا ہے. مطلب اس طریقے سے تو آپ نے ادھر سب کچھ اپنی ڈیٹیل بالکل دے دینی ہے. اور اسی لیے آپ کو بہت ہی آسانی ہو سکتے ہیں، آپ کے کسٹمر اور آپ کے گراہک بھی بڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے ادھر پوری ڈیٹ دینے کے بعد اوپر آپ کو ادھر یہ والا جو آپشن مل جائے گا تو آپ نے سمپلی اس کے اوپر کلک کر دینا ہے. اس کے اوپر کلک کرتے ہی آپ کا جو آپ نے دی ہوگی نا تو دیکھو آپ تھینکس فار شیئرنگ اینڈ ہیلپنگ ادر آن گوگل میپس. تو یہ ادھر سے آپ کے لیے بہت ہی آسانی ہو سکتی ہے اور بہت ہی آپ کے ہو جائے گی. تو یہ 24 گھنٹے کے بعد آپ کی جو لوکیشن ہے، ایگزیکٹ لوکیشن، وہ آپ کی میپ کے اوپر ہو جائے گی اور ادھر سے آپ کے گراہک کسٹمرز بہت ہی آنا شروع ہو جائیں گے. تو آج کی ہماری ویڈیو دوستوں یہی تھی. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں.